ओडिया रीति काव्यानुभूति विदग्ध श्रोता बंधु मान को मोर नमस्कार। बंधुगण आज ओडिया काव्यजुग बा रीतिजुगर अनन्य साधारण कवि भक्त कवि विदग्ध चिंतामणिकार अभिमन्यु सामंत सिंहारकर श्रेष्ठ कृति बा श्रेष्ठ काव्य भक्ति रसाश्रित राधाकृष्ण प्रेम रसाश्रित काव्य विदग्ध चिंतामणि काव्य उपर आलोचना करिबा। बंधुगण ये विदग्ध चिंतामणि काव्य कवि राधाकृष्णकर अप्रकट बा अव्यक्त लीला को किभली मर्त्य वृंदावन रे व्यक्त करिसेंदी साकार रूप देइसेंदी एवं राधांकर जन्म श्रीकृष्णकर जन्म एवं तांकर बाल्य पौगंड कैशोर एवं विभिन्न प्रकार लीला गोप लीला अरे जो माधुर्य लीला यहाँ को उज्ज्वल रस कह जाए से संपर्कित जो विस्तृत आलोचना से करिसेंदी विदग्ध चिंतामणि काव्य से उपेन्द्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक परे जदि क्या रीतिजुगरे श्रेष्ठ आसन दि जाए सी होउचंदी भक्त कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। तेणु आसतु आज से अभिमन्यु सामंत सिंहारकर विदग्ध चिंतामणि काव्य संपर्क में आलोचना करिबा। एई विदग्ध चिंतामणि नामकरण आपण जानिबे ये कवि किभली असाधारण कवित्व शक्ति एवं पांडित्य कवि प्रतिभा थिला। आज काव्यटीर नाँ देइछन्ति विदग्ध चिंतामणि। विदग्ध कहिले पंडित को बुझाए। विदग्ध शब्दर अर्थ होछि पंडित। पंडित लोक मानकर बा विद्वान चिंतार मणि सदृश पंडित लोक मानकर ए काव्य विदग्ध चिंतामणि काव्य पाठ कले पंडित लोक मानकर ये होछि चिंतार मणि सदृश। एवं पुणी कवि समालोचक माने मत व्यक्त करती ये विदग्ध शब्दर अर्थ होछि ये कला विलास दिग्धात्मा कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कथ्यते। कला विलास रे जी चतुर कला विभिन्न प्रकार कला विलास रे बा लीला विलास रे जी निपुण एभली जो भगवान श्रीकृष्ण बा चिंतामणि बा भगवान श्रीकृष्ण कामना कलपतरु चिंतामणि नाम कल्पुछि कवित्वे वर्णिबा को तव प्रेम से अभिमन्यु सामंत सिंहार विदग्ध चिंतामणि प्रथम छांदरे कहिसेंती। तेणु कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कथ्यते बोली पंडित माने बा समालोचक माने मध्य स्वीकार करती। ये अर्थात कला विलास रे ये चतुर बा निपुण एभली जो लीला अप्रकट लीला को जो मर्त्य वृंदावन रे बा गोपपुर रे ब्रजधाम रे प्रकट करिसेंदी से होउचंदी भगवान श्रीकृष्ण। तत्संपर्क रे जो आलोचना करा जायछि विस्तृत 97 98 छांदरे विशाल काव्य ये 97 कई 98 छांद मध्य मिलुचे आमर एवं आहुरी मध्य 108 छांदरे ताको समाप्त करने मनस्थ करथिले बोली समालोचक माने कहते। तेबे जा हो एई गोटे विशाल काव्य आमर रीतिजुगरे कवि अभिमन्यु थोई देइछन्ति जो थरी कि तांकर पांडित्य कवित्व एवं आलंकारिकता शब्द संयोजना राधाकृष्ण प्रेम रस एवं गोपिका दूतिका इत्यादि मानकर जो सबू चंद्रावली विशेष चंद्रावलीर गोवर्धन मल्ल शंकर स्त्री जे चंद्रावली अन्य गोटे गोपी ता विषय विस्तृत आलोचना ये विशाल काव्य रसर प्रवाह सृष्टि करिसेंती जो विदग्ध चिंतामणि काव्य से संपर्क टिके आलोचना करिबा। तेबे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार होउचंदी से रीतिजुगर बा उपेन्द्र भंजक परवर्ती समय जो कवि माने आसीथिले तांको भितर होउचंदी से जणे श्रेष्ठ कवि एवं से जाजपुर जिला बा जाजपुर बालिया जमीदारी तांकर थिला। तांकर बापा होउचंदी पिता होउचंदी इंद्रजीत सामंत सिंहार माता तुलसी देवी तांकर एक ये होउचंदी परम वैष्णव संतान जी कि बाल्यकाल जार कवित्व शक्तिर स्फुरण होता आपण मैंने कई जानी छोट पिला बेले से बाघ गीत चढ़ई गीत बोले हुंटी करमंगा गछ चाई गो बोले हुंटी करम जार सफल हो कृष्ण को लभिब से गो बोले हुंटी इत्यादि एवं बाघ गीत चढ़ई गीत पिलादिनु से रचना करी मध्य प्रसिद्धि लाभ करथिले एवं तांकर अन्यान्य काव्य मध्य रही किसी चौतीसा भी रही
ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସବତୀ, ପ୍ରେମ କଳା ବା ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସବତୀ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେସବୁ କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଆଗରେ ସବୁ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି। এই বিদগ্ধ চিন্তামণি কাব্য হচ্ছে তাঁর ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କୃତି। ଆଡ଼େ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା, ଏପଟେ ରୀତିଯୁଗ ଭଞ୍ଜ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କାବ୍ୟରେ, ରସ ରୀତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ରୀତିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଛନ୍ତି ବା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଉପମା ଭଞ୍ଜବୀରସ୍ୟ ତସ୍ୟୈବ ରଥଗୌରବଂ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣୌତ୍ରୟ। ଏ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ବା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଏ ତିନୋଟିର ମଧୁର ସମାହାର ଘଟିଛି। କ'ଣ ନା ଭଞ୍ଜବୀରଙ୍କର ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ, ଏବଂ ଅର୍ଥଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥଗୌରବ ବା କବି କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଗୌରବ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସୀନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଭକ୍ତ କବି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକାର, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏକାଥରେ ଏ ତିନୋଟି ଜାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାର, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥଗୌରବ ଏବଂ ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆକାର ମଧୁର ସମାହାର ଘଟିଛି, ଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗର ଆଳଙ୍କାରିକତାକୁ, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାଛଟାକୁ ଏବଂ ଅର୍ଥଗୌରବ ଏବଂ ରୀତିଯୁଗର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ନା ତାକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅସାଧାରଣ କବିତା ବା କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିବା ଦେଖିକିରି ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କୁ ନିଜର କୁଳଗୁରୁ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି, ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ କବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭିକାରୀପଡ଼ାର, ତାଙ୍କ ଘର ଶରଣକୁଳୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭିକାରୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ପରମ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ବାଲିଆ ଜମିଦାରୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବଂଶର ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିକାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ରୂପକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ବା କାବ୍ୟର ଅମୃତ ଧାରା ଏଇଥିରେ ଆମେ କିଭଳି ସେ ପରିବେଷିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି, ଯେଉଁଠିକି ବହୁବାର ମୋତେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଏହି କାବ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରସକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହେ ଯେ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଶିର୍ବା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବ ବା କ୍ୱଚିତ୍ ନିନ୍ଦା ଖଳାଦୀନାଂ ଶତାଂଶ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି ଲକ୍ଷଣ। ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ କାବ୍ୟ 98 ଛାନ୍ଦର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସ ସମ୍ବଳିତ,
ये प्रथम छांद हूँ तार मुख दर्पण सदृश अर्थात प्रथम छांदे काव्यर लक्षण विषय वस्तु वर्णना एवं कौन से समस्त कथा जमी आम दर्पण जमी आमर मुहर प्रतिबिंबटा देखे संपूर्ण मुहर प्रतिबिंब से भाई प्रथम छांदे काव्यर प्रथम छांदे कवि ये सबको सूचना क्रमे केमी देइचंदी ए मंगलाचरण ठारू आरंभ करी विषय वस्तु विन्यास अलंकार एवं अन्य कथा साधुस्तुति खल निंदा इत्यादि इत्यादि केमिति अति सुंदर भाव वर्णना कर आसतु प्रथम छंद आलोचना करवा। अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त करवतरी आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण। प्रथम आज्ञा काव्यर प्रथम राधाकृष्णकर जो अप्रकट लीला जो अप्रकट लीला अर्थात जहाँ मर्त्य केबे हेइनी ये मर्त्य वृंदावन रे आमे जो राधाकृष्णकर जो प्रेम कथा चिंता देखीचे बा गोपा 16 सहस्र गोपांगना मानकर सहित तांकर जो लीला इत्यादि वर्णना करा जायछि विस्तृत भाव रे भागवत रे सेई जो लीला सेटा होछि भगवान कर दिव्य लीला जहाँ कि नित्य वैकुंठ रे राधाकृष्ण आगे राधा पछे मुहि लंपट भाव रे एक बीज बेनिफाल जुगल अंगरे ये जुगल अंगरे एक बीज गोटे हूँ प्रकृति गोटे हूँ पुरुष एक बीज दुईट फाड़ या भिन्न नुहे से राधाकृष्ण जो जुगल मूर्ति से नित्य वैकुंठ रे नित्य आनंद दिव्य रूप जहाँ नित्य आनंद रे मग्न होकर रही जो राधाकृष्ण आलिंगित होकर साकार रूप को ये निर्गुण तांकर सगुण रूप को बा साकार मूर्ति दिव्य प्रेम ये प्राकृत प्रेम नुहे से कहुई वैष्णव गोस्वामी माने कहते जे आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम निज इंद्रियर सुख को ये चिंता करे से हूँ काम भाव ताकू काम जो प्रेम कहुए किंतु कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा जोटि राधा चंद्रावली गोपांगना माने करते केवल गोपी भाव से हूँ महाभाव स्वरूपिणी राधा तांकर भाव दीक्षित होकर जो गोपांगना माने केवल भगवान श्रीकृष्ण को भल पाते दिव्य भाव मन में कौन सी कामलालसा नथिला यही जो भाव दिव्य भाव बा दिव्य प्रेम से हूँ अप्रकट अर्थात आगु प्रकट नथिला तेणु कवि बारंबार कहते अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि ये राधा हरिंकर जय हो एवं अव्यक्त लीला को व्यक्त कर जो लीला आगु अप्रकट रूप से थिबा लीला को मर्त्य ब्रजभूमि रे जी प्रकट दिव्य लीला को अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरिकी आपण अवतार ग्रहण करी कृष्णावतार रे केवल संभव तेणु कृष्णावतार रे आपण अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी अवतार ग्रहण करी प्रभु सी आपणकर अप्राकृत बा अप्रकट लीला को दिव्य लीला को नित्य वैकुंठ रे जो लीला ये मर्त्य धाम रे वृंदावन रे गोपपुर रे ब्रजभूमि रे ताको प्रकट कर आउ कौन कवि कहउछंदी जे से भगवान कर कथा कहउछंदी अरे सी तो ब्रह्म स्वरूप भगवान होउछंदी ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तेणु आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आदि अनादि कारण से कृष्ण अवतार ग्रहण कले से होउछंदी ब्रह्म तेणु ये भागवत कही इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण होउछंदी प्रकृति स्वयं भगवान समस्त 16 कलार से होउछंदी परिपूर्ण रूप तांकर ब्रह्म रूप एणु आदि अर्थात जार पूर्वर कहीं नहांती आदि कहवा कहले जार पूर्वर कहीं जन्म लाभ करना सी हूँ आदि हे प्रभु तुम्हें हूँ आदि पुणी तुम्हें हूँ अनादि न आदि जहाँ ठारू आउ कहीं आदि या तो ही नथिले सी हूँ अनादि एवं कारण
ତୁମେ ହେଉଛ କାରଣ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର କାରଣ। ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ। এই ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର, ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ। କ'ଣ ନା ଆମେ ପୃଥିବୀକି ଦେଖୁଛେ, ଗଛ ରୂପ ଇଏ ସେ ଯାହା କିଛି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସୁନା ପଥର ଧାତୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ତା'ର କାରଣ ଅଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁନାଟି ହେଉଛି, ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ହେଉଛି ମୂଳ ଧାତୁ ନା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ମାଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଘଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସରା ତିଆରି ହେଉଛି, ଦୀପ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ମାଟି ହେଉଛି ମୂଳ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି କାରଣ, ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବା ଜଗତର ଏ ସମସ୍ତ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛେ। ନହେଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶରୀରରେ ସେ ବୀଜ ରୂପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ତୁମେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ। ଭଗବାନ ନିରାକାର, ନିରାଲମ୍ବ, ନିରାକାର, ଅଲେଖ ସିଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଲେଖ, ନିରାକାର, ଆକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର କ'ଣ ଆସିବ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଜ୍ୟୋତି ରୂପ। ଯେଉଁଟା ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ତା'ର ଆକାର କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଦୀପର ଆଲୋକ ଶିଖାଟାକୁ ଦେଖିବା, ଦୀପର ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ତା'ର ଆଲୋକ ଶିଖାଟାକୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆକାର କ'ଣ ଦେବ? କିଛି ଆକାର ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ, ମତ୍ସ୍ୟ, କଚ୍ଛପ, ବାମନ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ଇତ୍ୟାଦି, ରାମ, ପରଶୁରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ପ୍ରଭୃତି, ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ସାକାର ନିର୍ଗୁଣ ପୁଣି ସଗୁଣ। ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମନିରମତି, ଯିଏ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରାମ। ଏବଂ ସନାତନ, ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଶାଶ୍ୱତ। ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ, ଯାହାର ବିଲୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ଲୟ ନାହିଁ, ବିଲୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗତିକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ୟାର ଆଜ୍ଞା ଲୟ ଅଛି, ବିଲୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୟ ବିଲୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଧା ହରି ଜୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁହି, ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବ ଶକ୍ତିବନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱବିହି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆମେ କହୁଛେ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର ରୂପରେ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ନିରାକାର ରୂପ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଏବଂ ପୁଣି ଇଚ୍ଛାମୟ। ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ କାହାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିବନ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜଗତକୁ ସିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜଗତକୁ ସଂହାର କରି ନିଜ ଦେହରେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ଆପଣମାନେ ଗୀତାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ରୂପ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ, ବେଦ କହିଲା ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାଦ ସ୍ୱଭୂମି ସର୍ବତୁ ଭୃତ୍ୱାତ୍ୟତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗଳମ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ବେଦ ବା ଉପନିଷଦ ବା ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାଧାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସାକାର ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ
जन्मग्रहण करती विभिन्न अवतार नहीं एवं आउ कौन करती ना सर्वशक्तिवंत तांको ठारू शक्तिमान सी होउछन्ति सर्वशक्तिमान तांको ठारू शक्तिमान बा शक्तिशाली लोक केही नाहांती ईश शेषादि सेवक सेव्य एका तुही इष्टभीष्ट दयानिधि भावग्राही अरे राधा कृष्णकर अप्रकट जहाँ ये मर्त्य वृंदावन रे प्रकट होइछि जहाँ आगु केबे हेई नथिला सेही भली जो दिव्य रूप ब्रजभूमि रे जे अवतीर्ण करिसेंती तांकर मंगल स्तुति करुछन ना कवि तेणु कहउछन्ती अरे सेही भगवान सेही राधा कृष्णकर पद चरणार बा चरण को दर्शन करने चरणामृत पान करने ईश एवं शेष अनंतनाग ईश जे शिव शेष अनंतनाग सहस्रफणा विस्तार करी सेमाने रहिचंदी एवं सेमाने होचंदी सेवक तुम्हें होच सेव्य ईश शेषादि सेवक सेव्य एका तुही एवं जे इष्ट अभीष्ट इष्ट कामना करुवा अभिलाष पूर्ण करुवा लोकर अभिलाष को अभीष्ट को परिपूर्ण करती एवं जे दया जहाँ को आम दयानिधि लोक मैंने कहती से प्रभु दयानिधि से करुणार सागर से कृपार सागर एवं कृपानिधि दयानिधि एवं सी होती भावग्राही भाव को जे भक्तर भाव को जे ग्रहण करती यही प्रभु राधा कृष्णकर जय है पुणी कवि वर्णना करुँगी उत्पत्ति पालनांत तो भ्रुभंगी विकारे उतप्लुत तंतुवाय सूत्र परकारे ऊर्णनाभवत खेलु इच्छा शक्ति बढ़े उद्भव होइतु धर्म स्थापु काले काले से प्रभु ये विदव चिंतामणि प्रथम छांदटी आज्ञा देखूँ आप लक्ष्य करूँ अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधाहारी आदि अनादि कारण ईश शेषादि अर्थात अ आ इ क्रम क्ष पर्यंत वर्णमाला क्रम ओडियार वर्णमाला क्रम कवि प्रथम छांदटी वर्णना करिसेंती तेणु ये उ वर्णमालार आद्य अक्षर कौन कहते ना उत्पत्ति पालनांत तो भ्रुभंगी विपकार ये जगत जो उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति एवं पालन एवं अंत तोर भ्रुभंगी तोर कटाक्ष चालन रे तोर भ्रुभंगीर विकार हेले ये उत्पत्ति जगत सृष्टि होउची एवं जगत किभली उत्पत्ति होउची से संपर्क में विशेष कहूनी ब्रह्मा को केमती जात करुँच हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्री भगवान जो सृष्टि इच्छा करती हिरण्यगर्भ वा ब्रह्मा को तैयारी करती नाभि कमल से केमती आसती एवं सृष्टि केमती से तैयारी करती इत्यादि विशद आज्ञा बहु गहन कथा से तेणु इच्छा शक्ति हेले भगवान जिते बड़े इच्छा हुए से ही सृष्टि को तैयारी करती सर्जना करती एवं उत्पत्ति आउ पालन एवं अंत या पालन करती रक्षा करती पालन करिवार दायित्व तांकर एवं तांको मध्य प्रलय अनंत विनाश करिवार दायित्व तांकर ये से सब करती से सबू रही से कर्ता उत्पत्ति पालनांत तो भ्रुभंगी विकारे तोर आखिर पलक बा कटाक्ष चालना मात्र के सब हो जाए केमिति हो जाए ना गोटे तुलना करुँच उतप्लुत तंतुवाय सूत्र प्रकार तंतुवाय जे तंतीर आज्ञा जे से लुगा जो बुणे से लुगाटी जमी विस्तारित करी बुणे आड़ दीर्घरे लुगाटी तैयारी हुए तंतुवाय तार तंतुचालना करी जो लुगा वस्त्रटी दिए एवं तैयारी करे से भली आ तमे विस्तारित करी ये पृथ्वी की उत्पत्ति पालन एवं अंत करुच विनाश करुच प्रलय काल उतप्लुत तंतुवाय उतप्लुत शब्द देले उतप्लुत बोले विस्तार उतप्लुत बोले आम ओडिया अन्य अर्थ ग्रहण करूँ छंदाछंदी होकर अर्थात लुगा बुणवा बेले तंतरे तंतुवाय जी तंती जमी छंदाछंदी कर लुगाटी आड़ दीर्घरे आज्ञा बुणे दीर्घ प्रस्थ से भाई आपण जगत को मध्य विस्तारित करी तंतुवाय सूत्र प्रकार आपण जगत को उत्पत्ति पालन एवं विनाश कर कौन कर
ଉର୍ଣ୍ଣନାଭବତ ଖେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳେ। ତୁ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭବତ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତୁବାହ ସୂତ୍ର କହିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସରଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭିରେ ଯାହାର ନାଭିରେ ସୂତା ଅଛି ସେ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭ ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ନିଜ ନାଭିରୁ ପେଟରୁ ସୂତା ବାହାର କରି ଯେମିତି ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିକି ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ସିଏ ନିଜେ ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଆପଣ ୟାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂତାକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦିଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ବିନାଶ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏ ସମସ୍ତକୁ ତିଆରି କରିଥିବା, ସର୍ଜନା କରିଥିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମସ୍ତକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ନିଜ ନାଭିରୁ ସୂତା ବାହାର କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୂତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ବା ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଯାହା ଦିବ୍ୟଧାମରେ ଚାଲିଥିଲା ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସାକାର ରୂପ ନେଇକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ କିଭଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାହେଇଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କାବ୍ୟର ମୁଖ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସୂଚନାକ୍ରମେ କେମିତି ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।